वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और गज़ा के जो मामलात शुरू हुए वो जारी व सारी हैं उसी तरीके से दिल दहला देने वाली फुटेजेस, उसी तरीके की ख़बरें, उसी तरह से वो दुख, उसी तरह से वो अफ़सोस। और आज तक मैं जब उसके बारे में बात करती हूँ तो मुझे अपने जहन में थकान सी महसूस होने लगती है, क्योंकि इतना कुछ देख देख के, इतना कुछ कंज्यूम कर कर के आज भी हम वहीं खड़े हैं जहाँ डे वन पे, बल्कि उससे आगे हम आए ज़रूर हैं लेकिन तबाही में। खैर, गज़ा के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन बात सिर्फ गज़ा तक महदूद नहीं रही है, उससे आगे भी बढ़ रही है। किस किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, क्या क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं एंड एनालिस्ट हैं। इस वक्त हमें ये तमाम जो सूरत हाल हो रही है ख़त्े में, उसके हवाले से आगाह करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर जमील, जिस तरह से मैंने गज़ा के बारे में ही हम पहले आपसे बात कर रहे थे, लेकिन लास्ट टाइम हमारी डिस्कशन हुई थी, उस वक्त भी मैंने सवाल किया था और आपने उस वक्त भी कहा था कि ये जंग बढ़ेगी। और अब यूएस और यूके का जो स्टांस हमने यमन में देखा है और जिस तरह से उन्होंने अटैक्स किए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये शायद रुकना नहीं चाहते और आगे जंग एक्सकलेट होगी। आपका क्या पॉइंट है? या वो तो जो पहले जिक्र होता रहा है उसको भी अगर मद्देनजर रखें, और रात का जो वाकया हुआ है जी गुज़श्ता शब, जिसमें कि यमन पर सना में हमला किया गया है जी आबोज़ों से, जहाज़ों से, और जो जंगी जहाज पानी में है वहां से टॉम हॉक मिसाइल मारे गए हैं सना में। और हुदैदा एक पोर्ट है इसकी। मुझे खदशा है कि स्कोर्ता एक उनका आइलैंड है, वहां भी शुरू हो जाएंगे जल्दी आगे जाके। लेकिन ये है कि ये बात जैसा कि महसूस होता था पहले कि रुकती नजर नहीं आती। होतियों ने किया क्या? होतियों ने कहा कि पूरी दुनिया तो सो रही है, पूरी दुनिया में मर्द मोमिन मर्द हक जिन्होंने आवाज बुलंद की है वो है साउथ अफ्रीका, जो जी कि नॉन ओआईसी कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री भी है। और उसने आवाज हक बुलंद की है आईसीजे में जाके, और बड़े बेबाक तरीके से वो इसका जेनोसाइड का केस वहां पेश किया है और आज उसकी सुनवाई है। ठीक। हूथियों ने कहा था दिसंबर में, जब पहला उन्होंने रॉकेट बरसाया, कि देखो गजा के जंग बंद कर दो, वहां बंद कर दो, हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हम नहीं करेंगे, हम गजा का हम राइट। मजलूमों का साथ दे रहे हैं, वहां जो जेनोसाइड हो रही है उसका साथ दे रहे हैं। और उस तरह जब नहीं माना गया तो बतदरीज ये होता गया, हत्ता के गुज़श्ता रोज 2 दिन पहले, बल्कि 48 घंटे तकरीबन 36 घंटे पहले, सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन अमेरिका के कहने पर, यानी अमेरिका के पेश करने पर पास हुआ, जिसमें कि चाइना रशिया ने इस तरह किया उसको, हालांकि ड्राफ्ट पे एग्री कर गए थे। और उसके अलावा अल्जायर और एक और कंट्री है जिन्होंने इस तरह किया कि वो नहीं वोटिंग में आए, लेकिन बहरहाल 2 परमानेंट मेंबर वीटो कंट्रीज ने भी उसमें। और उसमें कहा क्या गया था कि हूथियों को कहा जाए कि ये खत्म करें इसको, रॉकेट को दागना। अब भी हूथियों की तरफ से कोई बात का जवाब डिप्लोमेटिक या कोई पॉलिटिकल आता तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की। देखें, मैं यमन में तैनात रहा हूं और 3.5 साल रहा हूं। यमन के राइट। हर गोशे गोशे को मैं जानता हूं और हूथियों को बड़े अच्छी तरीके से जानता हूं। सदा का हर हिस्सा जो है, जो हूथियों का सबसे बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, आज उस पर भी उन्होंने दागे हैं बम। तो ये बड़े सख्त और बड़े अपने एक आइडियोलॉजिकल लोग हैं। इन्होंने 1915 में पूरे यमन का तकरीबन कब्जा संभाल लिया, और फिर कोलिजन फोर्सेस, जिसमें कि अमेरिका और सऊदी अरबिया और बाकी ममालिक ने मिल के इनके 4 लाख आदमी मार दिए यमनी अब तक, और इसी तरह लाखों जख्मी कर दिए। लेकिन फिर भी इनका आप देखें कि ये खड़े हुए हैं अपने पैरों पर और कहते हैं कि नहीं, इनका गजा पे आप जो है ये जुल्म हाँ, बर्बरियत बंद ये करो। गज़ा के हवाले से तो इन्होंने बात तो की। अब अब बात रहा क्योंकि सवाल। डॉक्टर साहब, क्योंकि अब बात इनके अपने ऊपर आ गई और आपने अपना जो तजर्बा बताया, आपने वहाँ वहाँ वक्त गुजारा है, तो उसको भी पेश नज़र रखते हुए जो आप बताने लगे हैं, हमें ये बताइए कि इनका रिटेलिएशन क्या हो सकता है यमन का? देखिए, इनकी पहली तो बात ये है कि स्कॉता, जिसका मैंने जिक्र किया आइलैंड, वो बिल्कुल इसकी आबनाए रेड सी पर मौजूद है।
وہاں اس کے علاوہ جو عدن کا ایریا ہے یا جو باقی ان کے ایریے ہیں اس میں اس کے نزدیک باب المندال آتا ہے اور دنیا کا 75% بحری جہاز مال برداری اسے ہی باب المندال جو آبنائے مندال سے گزرتا ہے جو ریڈ سی کی طرف بھی جاتا ہے اور ساتھ میں اسرائیلی پورٹ کی طرف بھی جاتا ہے وہ تو وہ وہاں انہوں نے کہا ہے کہ جو جہاز بھی اسرائیل کے سمت جائے گا ہم اس پر حملہ کریں گے وہ اتنا ہی کہہ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اس کے مطابق کر رہے ہیں وہ تو لہٰذا وہ مزید حملے کریں گے لہٰذا وہ اپنی مجھے خدشہ ہو رہا ہے کہ اگلے 48 گھنٹے یا 72 گھنٹوں میں جو سیز فائر سعودی عرب کے ساتھ انہوں نے کیا ہے صدا کا علاقہ لگتا ہے سعودی عرب کے شرورہ اور نجران اور اس سے آگے جا کے ریاض تک ان کی مار ہوتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے راکٹ داغے تھے وہاں تو ان کی جو ہے آئل کے بہت ساری تنصیبات کو تباہ کر دیے تھے اور ایک بھونچال سا مچ گیا تھا تو مجھے خدشہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں کہیں وہ اپنی سیز فائر بھی ختم نہ کر دیں اور یہ اسپائرل افیکٹ نہ ہو جائے ایک طرف تو یہ دوسری طرف یہ کہ حزب اللہ نے کوئی 62 راکٹ داغے کوئی جب ان کو ڈپٹی حماس لیڈر کو ان کی ٹیریٹری میں مارا اور ان کا ہماری ساورنٹی پہ آپ نے حملہ کیا ہے اور ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں اور کل بھی ان میں جھڑپی ہوئی ہیں حزب اللہ میں دوسری سائیڈ یہ ہو گئی تیسری سائیڈ ایران میں جب قاسم سلیمانی کے قبر پر 103 آدمی ہلاک ہوئے اس بلاسٹ میں تو وہاں کیا کہا انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے زائنسٹ اینٹیٹی ہے اور ان کو اس کے لیے بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ری ایکشن ایران نے کہا ہے کہ یہ ہمارا ری ایکشن سوئفٹ ہوگا اور جلدی ہوگا اور ادھر سے حزب اللہ کی آپ کو میں نے بات بتا دی وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ہیوی پرائس پے کرنی پڑے گی اگر فل وار سٹارٹ ہو سکتی ہے اس سے تو یہ دیکھیں تینوں میں نے اس کے جو چاروں سمت میں جو اس وقت جنگ کے آثار نظر آ رہے ہیں پھیلتے ہوئے اور یاد رکھیں کہ ایران کی جو پراکسیز ہیں سیریا میں ہو عراق میں ہو اور باقی گلف کنٹریز میں بھی ہیں اگر وہ پراکسیز ایکٹیویٹ ہو گئی تو پھر خدشہ یہ ہے کہ جو یو ایس کے بیسز ہیں اور یا وہاں باقی ایلائز جو اس کے یو ایس کے ہیں جو کنٹریز تقریباً خام خواہ کے ایک پرابلم شروع ہو جائے گی جس کا کہ بہت ضروری ہے تو ڈاکٹر جمیل یہ آپ اس وقت جس طرح آپ بتا رہے ہیں ظاہر ہے یمن انوالو ہو گیا ہے ایران کے بارے میں ہم پہلے ہی جانتے ہیں غزہ پہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس کے علاوہ بھی جو کنیکٹنگ اسٹیٹس ہیں ان کی طرف سے بھی ریٹیلیشن آ رہا ہے اور آبویسلی ایک طرح کا ایکشن بھی ہمیں نظر آ رہا ہے تو یہ تو جنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ فرکشن پھیلتا چلا جا رہا ہے پھر آپ نے سعودی عرب کی بھی ذکر کیا کہ شاید وہاں پر تک بھی چیزیں پہنچ جائیں تو کیا یہ تیسری جنگ عظیم میں تو تبدیل نہیں ہو جائے گا کیونکہ ابھی تو ایسے لگتا ہے کہ کنٹرول ہے ہی نہیں اور پھر یہ بھی ذہن میں ہمیں رکھنے کی ضرورت ہے اس سے آگے اگر آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ جو بائیڈن کے پاس کچھ ہی مہینے بچے ہیں اس کے بعد تو امریکہ میں الیکشنز ہوں گے سو ان کی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسٹریٹجی جو ہے یہ جتنے مہینے ان کے پاس رہ گئے ہیں تو یہ کتنی تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں کیا ہو سکتا ہے آپ کی جو انالیسس ہے ایز این ایمبیسڈر آلسو وہ کیا کہتی ہے؟ جی ہاں میں نے تو بہت قریب سے چیزوں کو ان کو دیکھا ہے وہ جو بائیڈن کی حالانکہ اپنی پاپولرٹی 40% سے بھی کم رہ گئی ہے اور اس کا ادراک ڈیموکریٹس بارک اوباما ملنے ہیں ان سے پچھلے ہفتے کہ جی آپ تھوڑا ایکٹیویٹ کریں آپ کی پاپولرٹی کم ہوتی جا رہی ہے اب الیکشن میں کہیں مشکل نہ ہو جائے تو یہ تو ان کے حال ہے لیکن بائیڈن ایک آئیڈیالوجیکل قسم کے آدمی ہیں وہ کہتے ہیں اور ایک تقریر میں انہوں نے کہا ہے یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ کو کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی جو ٹو بی اے زائونسٹ تو یہ ان کی ذہن کی ایک غمازی کرتا ہے کہ یہ اور زائونزم ہے کیا دیکھیں وہی تو سارے جو تو نہیں جو تو جلسے بھی نکال رہے ہیں ان کے خلاف زائونزم کے خلاف جوز نے بڑے بڑے جلسے نکالے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے ہیں جینوسائیڈ کے مخالفت میں وہ کھڑے ہوئے ہیں ہر بہت سارے ممالک میں تو وہ بھی خلاف ہیں لیکن جو بائیڈن کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی جو ٹو بی اے زائونسٹ میں زائونسٹ ہوں مطلب انہوں نے تقریر میں
जिक्र किया, इसका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जब इतनी आइडियोलॉजिकल किस्म की बात आ जाए तो वो सिर्फ इंडिविजुअल बात नहीं है। मैं कई प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि वहाँ जो ज़ायोनिज़्म का एक जाल बिछा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में और कुछ और मुल्कों में भी, लेकिन ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में, कि कांग्रेस भी उनके इन्फ्लुएंस में है, हाउस ऑफ कॉमन भी उनके इन्फ्लुएंस में, मीडिया भी उनके इन्फ्लुएंस में है, ट्रेजरी भी उनके इन्फ्लुएंस में है। तो लिहाजा उसकी वजह से उनको फैसले, देखें कल भी जो हमला हुआ वो बेसिकली अमेरिका के कानून के मुताबिक कांग्रेस से पास होना चाहिए किसी मुल्क पर हमला करने के लिए। यमन एक सॉवरन कंट्री है, उस पर हमला करने के लिए उनको ये करना, लेकिन उन्होंने अपने जो कांग्रेस के चंद मेंबर्स को ब्रीफ किया और थ्राइस कर दिया जो बाइडेन ने कि जाओ हमला कर लो इस बात पर। तो ये चीजें गमाजी करता है कि सिलसिला बढ़ता जाएगा। तीसरी जंग अजीम की आप बात कर रही हैं, मैं नहीं समझता कि तीसरी जंग अजीम कोई मुस्तकबिल करीब में छिड़ सकती है। उस जैसे मिलते जुलते हालात नजर आएंगे, क्योंकि तीसरी जंग अजीम का मतलब है न्यूक्लियर और न्यूक्लियर का मतलब है पूरी दुनिया बिल्कुल मलियामेट, सालों की तबाही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील आपका और आपकी इस एनालिसिस का। आई नो देयर इज सो मच मोर जो हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।